Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibya. Huwebes karon pit sa 29 sa Mayo tuig 2014. Kini si Jai Sandoval magatod kaninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nagunang balita. Tacloban City Disaster Council nibutyag nga tent city delikado sa sunog, nanawagan balik sa national government nga mas paspasan pa ang relokasyon. Politika, illegal logging gitumbok nga hinungdan sa pagpatay sa mayor sa Compostela Valley. Department of Health nibutyag nga padayon ang ilang investigasyon sa taping incident sa Masuso. Sa atong lukop nasod, sa Zamboanga, 3 anyos nga batang babay patay sa kilat. Sa Cebu, Green Judiciary giduso ni kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa Cagayan de Oro, inahan gi-hostage sa kaugalingong anak. Sa showbiz, R&B Princess Kyla mag-launch sa iyang bagong album sa Cebu. Ug sa sports, Oklahoma City Thunder nakatabla sa San Antonio Spurs. Tacloban City Disaster Council nibutyag nga tent city delikado sa sunog, nanawagan balik sa national government nga mas paspasan pa ang relokasyon. Si Maris Puyo sa detalye. Ang Tacloban City Disaster Management Council subling nanawagan sa national government nga mas paspasan pa ang rehabilitasyon sa probinsya. Kinihuman usa ka sunog ang mipatay sa usa ka inahan ug unom niya ka mga anak sulod sa gipuy ang tent sa Tent City sa Barangay Brava Costa, San Jose District. Si Disaster Council Officer Derek Anido nibutyag nga delikado sa sunog ang mga matang sa tent sa probinsya. Gawas niini problema sab sa baha ang posibleng atubangon karong umaabot nga ting-uwan. Usa sa mga problema nga iyang nakita mao ang kadaghan sa mga tawo nga nagpuyo hangtod karon sa mga gipangtukod nga tents. Matud niya nga daan nang nangayo ang Disaster Council sa national government sa pag-relocate sa mga residente sa syudad sa mas luwas nga puy-anan. Si Fire Senior Superintendent Pablo Cordeta sa Bureau of Fire Protection niingon nga 5 ka mga bata ang wala makagawas dayon sa tent. Samtang ang inahan nga si Maria Elisa Osenar ug lain anak niini gisulayan pa sa pagdala sa ospital apan nakabsan ra gihapon sa kinabuhi. Hinungdan sa sunog ang wala nabantayan nga kerosene lamp nga daling mikatap sa tent. Alang sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo. Politika, illegal logging gitumbok nga hinungdan sa pagpatay sa mayor sa Compostela Valley. Si Maris Puyo sa dugang detalye. Illegal logging ug politika ang gitumbok karon nga posibleng motibo sa pag-ambush patay ni Laak Compostela Valley Mayor Reynaldo Navarro. Sakay sa iyang sakyanan pasado alas 8 sa buntag kagahapon, gisundan si Navarro sa 6 ka mga armadong lalaki sakay sa 2 ka motorsiklo. Pag-abot sa Barangay Sigayan, lungsod sa Asuncion, Davao del Norte, may atake ang mga sospek ug milanat ngadto sa 20 minutos ang pinusilay tali sa mga security escorts sa mayor. Gideklarang dead on arrival si Navarro sa Tagum Doctors Hospital. Sa sayo pa lang ning buwana, si Navarro gingong usa sa mga Big Four logging lord sa probinsya. Apan hugot kini niyang gilimod. Samtang si Covenville Provincial Police Office Director Abraham Rojas niingon nga daan nang nakadawat ang mayor og pipila ka mga paghulga sa mga text ug tawag. Kasamtangang nagpadayon karon ang investigasyon sa pagpino sa mga suspect na nagpaluyo sa krimen. Alang sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo. Investigasyon sa Masuso nga giplastera ng baba padayon gihapon. Si Daryl Anunciado sa dugang detalye. Ang Department of Health sa Central Visayas nibutyag nga padayon ang ilang investigasyon kabahin sa pagplaster sa baba sa Masuso sud sa Cebu Periculture Center and Maternity House bisan pa man sa desisyon sa Regional Subcommittee for Welfare of Children nga undangon na ang investigasyon.
Si DOH Regional Public Information Officer Suzette Habonete, niingon nga lang sa taon kung nakalapas ba ang maternity house sa balaod sa gobyerno, partikular na ang pag-implementar sa Mother and Child Friendly Hospital Program. Dugang niya nga ang DOH mopahamtang gihapon og mga sanctions base sa resulta sa ilang investigasyon. Kinumdumang giundang sa investigating body ang investigasyon sa insidente, human na desider ang mga ginikanan sa masuso nga sila Ryan Noval ug Jasmine Badukdok nga mopasakag kaso batok sa maternity center ngadto sa korte. Si Habonete naingon nga ang insidente usa ka eye-opener dili lang sa ospital kundi lakip na sa mga ahensya sa gobyerno aron mas palumbuon og mas paligunon pa ang palisiya sa mga ahensya sa gobyerno kalabot sa mga masuso. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas. Sa atong lukop nasod, sa Zamboanga, patay ang usa ka 3 anyos nga batang babay samtang samdan ang igagaw niini human naigo sa kilat sa munisipalidad sa Siayan ni adtong Martes. Ang biktima nga si Jelly May Igod ug ang igagaw nga si Ronald Igod naminaw og radyo sud sa ilang panimalay ni adtong tungura sa dihang kalit giigo sa kilat. Gisulayan pa pagdala ang duha sa District Hospital apan ang 3 anyos nga si Jelly May nakabsan sa kinabuhi. Sa Cebu, ato sa Environmental Justice Forum, giduso ni kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ang greening nga sistema sa hudikatura sa nasod. Mato ni Davide nga panahon na nga mag-implementar og creative environmental laws ug kinahanglan masayod sab ang hudikatura sa resulta sa mga kauswagan ug katumanan sa mga gimong balaod alang sa pagproteher sa kalikupan. Lakip sa mga proposisyon mao ang pagpagamay sa mga sakyanan sa kadalanan ug pagbutang og mas lapad nga sidewalks ug bicycle lanes. Sa Cagayan de Oro, gi-hostage sa anak ang iyang kaugalingong inahan human gingong nawadan og paglaom sa kinabuhi niadtong Martes sa Barangay Puntod. Ang sospetsado nga si Reynaldo Espanya gitiunan og kutsilyo ang iyang inahan nga si Evangeline. Si Police Inspector Sebastian Chua sa Makabalan Police Station niingon nga ang suspect na frustrate human niundang ang iyang igsuong babay sa pagbayad sa balay. Gingong buot unta ni Reynaldo nga mahimong usa ka pulis o sundalo apan wa kini matuman. Human sa pipila ka minuto nga negosasyon nitahan na usab si Reynaldo. O ganiya ang laing mga balita gikan sa ubang parte sa nasod. Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Nagsunod-sunod na ang sunog sa Sugbo. Nasayod ba mong electrical appliances ang kasagarang hinungdan niini? Aron malayo sa potensyal na sunog atong pagmo ng mga appliances kung wala gigamit, dili mag-overload sa extension cords ug i-check ang wirings on a regular basis. R&B Princess Kyla mag-launch sa iyang bagong album dinhi sa Sugbo.
Wedding nila ni Kanye West o Kim Kardashian mokabat kapin $2 million ang nagasto. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Ikataktang mo pahigayon og promo show ang R&B princess nga si Kyla karong Sabado, May 31, 6 p.m. sa The Gallery sa Ayala Center, Cebu. Kini aron ilusad ang iyang bagong album nga Journey sa Polyist Records nga dunay unom ka mga original nga compositions. Ang unang single mao ang Jassy, kunwa-kunwari lang nga gitagik nilang Francis Salazar ug Gingy Marcelo nga number 1 karon sa RX 93.1 sa Manila. Dunasad sila duet ni Brian McKnight sa My Heart nga nahimo ng paboritong kanta sa kasal. Si Kyla mismo ang ni-compose sa title track nga Journey nga inspired sa iyang usa ka tuig nga anak nga lalaki sa iyang banang si PBA player Rich Alvarez. Gihulagway nga spectacular ug extravagant ang selebrasyon sa kasal sa reality star nga si Kim Kardashian ug rapper nga si Kanye West sa dihang gibana-banang mukabat sa $2.8 million ang ilang nagasto. Ang top-end wedding planner nga si Ginan Cafruni mitug-an nga ang pag-hire ni Andrea Bocelin isip event coordinator ug ang abangan sa Fort de Belvedere sa Florence, Italy mao ay labing mahal nga ilang nabayran nga moabot sa milyones. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa itong pagbalik ang balitang sports. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now! Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay! Ato ni bay! Original ni bay! Bisdak Magazine ni bay! Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Once you get to the page, you can see the new user and existing user icons. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. And that's it! Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Oklahoma City Thunder nakatabla sa San Antonio Spurs. Si Mpiwe Vitieka andam na kang Nonito Donaire. Si Daryl Anunciado sa Sports Balita. Natabla kaghapon sa Oklahoma City Thunder ang serye 2-2 human gipukan ang San Antonio Spurs sa Game 4.
sa NBA Western Conference Finals sa score nga 105-92. Wa nakalabaw ang Spurs sa tibok duwa tungod sa hugot nga depensa sa Thunders. Dakong tabang ang gihimo ni Russell Westbrook nga adunay 40 points ug 10 assists aron panguluhan ang Thunders sa kadaugan. Miabag usab si Kevin Durant nga mipupog 31 points ug 5 assists. Sa Biyernes himuon ang Game 5 alas 9 sa buntag sa AT&T Center sa San Antonio, Texas. Masaligon si South African champion Simphiwe Viteka nga makontrolar niya ang kakusog sa challenger nga si Nonito Donaire sa ilang WBA featherweight title fight tungod sa bag-ong estratehiya niini. Si Viteka kinsa giingong underdog kontra kang Donaire na mahayag nga kaya niining pildihon ang Filipino Flash. Dugang ni Viteka nga kaya niyang tupngan ang speed, power ug ang eksplosibo ni Donaire. Ang Viteka-Donaire fight paghimuon sa Macau, China karong Sabado, Mayo 31. Kini si Daryl Anunciado alang sa Balitang Sports. Sa Lotto results, pwede pa mong muposta sa Grand Lotto o Mega Lotto human walay nakadaog sa mga premyo niini sa Bula Gabii. Bulahon unya ang 649 Super Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Online ug pangita mi sa Facebook, Sunstar Philippine News. Mag-uban-uban na sabta ugma gikan dinhi sa Sunstar Cebu Headquarters kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.